सुनो लोगो, ओ जड़ा बंदा चाहता है मेरे घर चो रिजक ना मुके, अगली गल सुनी, मेरी नस्ल चो रिजक ना मुके। जे चन अल्लाह तेरी नस्ल नूं भी रिजक दवे, तेरे पोतियां दोतियां नूं भी रिजक दवे, अल्लाह तेरी नस्ल दे अंदर इसके हलाल रख दवे। चार अज़कार ने कट्ठे पढ़दा रहा कर। सब तो पहला जिक्र सुन लै, रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। इहदा माना एवे, ऐ मेरे अल्लाह जड़ी भलाई तू मेरे नसीब अंदर कीती है, अल्लाह मैं उस भलाई दा मुहताज हो गया वां। ये दुआ हज़रत मूसा ने पढ़ी सी ते रब ने रोटी भी दिती सी ते उची बोलो रोटी पकाउण वाली भी। दुआ याद जे, रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ये पढ़दा, ये पढ़न का तरीका दसा, ध्यान रखियो। दवाई दवे ना डॉक्टर, वो नाल दसदा है पुत्र इस टाइम इस टाइम इस टाइम। ਇਹਦਾ बेहतरीन तो मैं टाइम दसा, सुनता पे पढ़ते हो, नफल पे पढ़ते हो, तहज्जुद पे पढ़ते हो, ध्यान रखियो। नफल पढ़दियाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सूरह फातिहा पढ़ के फिर खलोतियाँ पता की कहना है, रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। इनू 5 वरी पढ़ो, इनू 10 वरी पढ़ो, इनू 100 वरी पढ़ो। और रफ़ुल यदैन करने वाले हो, उच्ची आमीन कहने वाले हो, और पैरां नाल पैर लाने वाले हो, और नबी दी सुन्नत ते मर मिटन वाले हो, और नबी दी सुन्नत वास्ते 5 घंटे 4 घंटे तो मस्जिद बहन वाले हो। जे रफ़ुल दैन सुन्नत है, जे पैरां नाल पैर लाना सुन्नत है, जे मेरे वीरियो दाढ़ी रखना सुन्नत है, जे मेरे वीरियो तकबीरां कहनियां सुन्नत ने। फिर नफल नमाज अंदर एक ऐत पढ़ना, बार बार पढ़ना, रो रो के पढ़ना, झूम झूम के पढ़ना, ठहर ठहर के पढ़ना भी मेरे नबी पाक दी महबूब ते नयाब सुन्नत है। यार इंशाअल्लाह मैं जड़ा बीमारी ते गले दी खराबी दे बावजूद इत्थे आया ना, एक मेरा बुजुर्ग इस गल ते अमल कर लवेगा ना, इंतजामिया जिन्ना इश्तिहार बनाए, जिन्ना इश्तिहार लाए, और मेरे स्टेज सैकटरी किन्ना वलवला अंगेज माशाअल्लाह इन्हों ने तुहानू खत्मे नबूवत दा पैगाम दिता है। यार सब दा मुल इंशाअल्लाह मोड़ आएगा। गल सुनो, जो अल्लाह अकबर कह के खलोंदे हो ना, खब्बे सज्जे ना वेख्या करो। रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर 4 दिन पढ़ के वेख, जे तेरा रिज़्क़े हलाल 7वीं ज़मीन दे तह ते भी पिया होएगा, अल्लाह पाक तेनू उत्थों भी चुक के अता फरमा देणगे। तो वैसे चलदियाँ फिरदियाँ ना 4 वजीफे पढ़ने जे, रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। ए 4 वजीफे हुण तुसीं घर नूं जाना है ना, पढ़ते जाओ। बिस्तर ते लेटे हो ना, कई साथी आंदे ने शेख साहब नींद नहीं आउंदी, पढ़ते रहो। रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर सुबहान अल्लाह वाबे। नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस पता की है? नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, दुनिया ते जिस जानदार नूं भी रिज़क मिलता है सुबहान अल्लाह वाबे हमदे ही दी वजह तो मिलता है। फिर दरूद शरीफ भी आ गया, फिर इस्तगफार भी आ गया। इसका तर्जमा पता की बनता है? रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, अल्लाह जड़ी भलाई मेरे नसीब च कीती दे दे, तू पाक है तरीफा ना पाक है। तो मेरे नबी पाक ने मेरी खातर बड़े धक्के खाधे ने, मैं नबी पाक नूं नहीं वेख्या, पर अल्लाह मैं नबी पाक नूं खराजी अकीदत पेश करना, नबी पाक दियां खिदमात नूं सराहना, मेरे नबी पाक दे रुतबे बुलंद कर, मेरे नबी पाक दी आल दे रुतबे बुलंद कर। ते मेरे वाल ना वेखी, मैं बड़ा पापी हाँ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह मैनू माफ़ कर दे।
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਵੇ, ਬਹੁਤਾ ਦਵੇ, ਸੁਬਹ ਦਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਦਵੇ, ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਦਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਵੇ, ਸਾਲ ਨੂੰ ਦਵੇ, ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਚੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁੱਕਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਮੀਨ ਕਹੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਆ ਵੱਲ ਲਾਵਾਂ। ਅੱਲਾ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਅੱਲਾ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ? ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵੀ, ਸਫਦਰਾਬਾਦ ਵੀ, ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਵੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ? कोई ऐसा करम कमा मौला, पड़ा एक ते लख बना मौला। सुभान अल्लाह नहीं होया आमीन। अच्छा यहो जी आमीन ही कहनी कि एयरपोर्ट से रुक जाओ। जिन्हें ढिली आमीन कही ओदी फ्लैट गई। दिलों हो के इंशाअल्लाह आमीन कहो। कोई ऐसा करम कमा मौला, पड़ा एक ते लख बना मौला। वीज़े लैके खलील दे डेरे दे, लोकी जांदे ने चार चफेरे दे, ते वावा नशे ने उथे सुबह सवेरे दे, साड़ी फिर फ्लैट उड़ा मौला। कोई ऐसा करम कमा मौला, पड़ा एक ते लख बना मौला। एडियो पैपसी कोले किस काम दे, एडियो पैपसी कोले किस काम दे, मंगा टूटियां कूलर जम जम दे। आ मेरे वक्त दे हंजू थां थम दे, हरम पौड़ियां फेर चढ़ा मौला। कोई ऐसा एडी ढिली आमीन। कोई ऐसा करम कमा मौला, पड़ा एक ते लख बना मौला। जेड़े मस्जिद नबी मीनारे ने, तेरियां रहमतां बाजू खलारे ने, ते जिथे थामा मलियां नबी प्यारे ने, उथे कमलियां वांग रुला मौला। रब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली। और गोबिंदगढ़ी और रब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, ये भी रिज़क जे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही भी रिज़क जे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। ए पूरा दरूद नसाई अंदर जे, दरूद अंदर भी रिज़क जे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, एदी अंदर भी रिज़क जे। जेड़ा बंदा ये चार कलमे पढ़दा रहिंदा, अल्लाह पाक ओनू गैब दे खजानियां चों रिज़क अता फरमा देंदे ने। ते जेड़ा बंदा रब ना गद्दारी ना करे, इधर देखो, औलाद नहीं मिली, सेहत नहीं मिली, पैसा नहीं मिलिया, कर्जा नहीं उतरिया, शिफा नहीं मिली, या होर ओहदा नुकसान हो गया, ओ अल्लाह नाल गद्दारी ना करे, गैर दे दर ते जाके ना डिगे, अल्लाह दे दर ते झुकिया रवे ना। बेटा इधर वेख, अल्लाह दे दर ते झुकिया रवे ना, ते अल्लाह पाक फिर ओदे ते तीन इनाम नाज़िल करदे ने। सुनना जरा अल्लाह पाक ने की फरमाया। फरमाया वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समराति व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। फरमाया जड़ा बंदा बीमारी के बावजूद साडा वफादार बन के रवे, रोजे रखदा रवे, हज करदा रवे, उमरे करदा रवे, रब रब करदा रवे, ते गैरां दे दर ते जाके ना चुके। अल्लाह फरमांदे ने मैं तीन इनाम कर देना। एक ते मैं उस बंदे नूं हिदायत दी डिग्री जारी कर देना, दूसरा मैं उस बंदे लई रहमतां दे सारे दरवाजे खोल देना, तीसरा अल्लाह फरमांदे ने मैं दुनिया आखिरत अंदर ओदे ते अपनियां सलवात नूं नाज़िल फरमा देना वा। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। कभी सारे मेरे वाल वेख के
جاگ جا کے بول کے مینوں جواب دو. اللہ رحم کرے کوئی بیماری آ جائے تے اللہ تو بدگمان ہونا. اللہ جے ساری زندگی پوت نہ دے تے اچھی بولو رب دا در چھڈنا. جے کوئی قرضہ لینا پی جاوے غربت دی چکی چ پسنا پی جاوے ادھر ویکھو اوے اللہ پاک دے گلے کرنے کیوں؟ دنیا اندر تنگی دے وے تے خاص پیارے یاراں فاسق فاجر کافر لوکی تے لٹ دے جے موج بہاراں. حضرت آدم کٹ بہشتوں تے کئی سال روایا. دیکھو حضرت نوح نبی نے کنا دکھ اٹھایا. شہید کیتا زکریا تائیں تکلیف اٹھائی ساری. ایوب دے تن پائی بیماری تے کیڑ مصیبت پاری. کسرا کیسر دشمن رب دے تے موج کرن من پاندے. اللہ دے نبی فاقیاں کولوں تے پتھر پیٹ بناندے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. لیکن یار پھر بھی میرے حال ویکھیو زندگی گزارنی ہے. میرے کئی بھرا 30 سال دے نے کئی 35 سال دے نے کئیاں نے انشاءاللہ 40 سال زندہ رہنا انشاءاللہ 50 سال زندہ رہنا. ٹھیک ہے ازمائشاں ٹلدیاں بھی نہیں تے رکدیاں بھی نہیں. لیکن اج میں انشاءاللہ دعوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس اندر تواڈے سامنے 4 چیزاں بیان کرنیاں نے. کنیاں ہن دے بولے تھے 8 سارے مل کے بولو کنیاں بیان کرنیاں نے؟ 4 بیان کرنیاں نے. ادا انشاءاللہ تبارک اللہ فائدہ پتہ کہ گا میرے ال ویکھیو. پہلی تے گل ہے کہ کوئی دکھ مصیبت تہاڈا بوا ٹپے گی نہیں تے جے بھول کے اونے بوا لیا ٹپ تے پھر بہتی دیر تہاڈے گھر چ رہے گی نہیں. تے انشاءاللہ ادھر ویکھیو اے 4 چیزاں دا خیال کریا جی. بیٹا آواز تھوڑی سادی کر. 4 چیزاں دا خیال کریا جی. انشاءاللہ پہلے تے رب ازمائشاں تو پاک زندگی دے گا. جے آئے گی تے انہاں 4 عملاں دی وجہ تو اللہ ازمائش دور کر دین گے. اور سب نالوں بڑا فائدہ ہوئے گا کہ جیڑی بھی تکلیف مصیبت آئے گی نا او تانوں ایہو جی لذت جے کے جائے گی جیڑی لذت بادشاہاں نوں محلہ اندر بھی نہیں لگدا. جیڑا بھی غم آئے گا نا قیمت دے کے جائے گا. جیڑا بھی غم آئے گا نا ایک عجیب اس بے قراری دے اندر اللہ کا لطف رکھے گا. لو جی بڑے ہی اختصار دے نال اے جے دعوت مصطفیٰ تسی اپنے اشتہار دا ماٹو رکھ لو دعوت مصطفیٰ گل ایک ہے, یا نہ رکھ لو دعوت اہل حدیث گل ایک ہے. مل کے سارے بولو جو دعوت مصطفیٰ ہے وہ دعوت اہل حدیث ہے. جڑی دعوت اہل حدیث ہے مینوں اللہ دی عزت دی قسم جے وہی دعوت مصطفیٰ ہے. سارے مل کے بولو الحمدللہ. اسی دعوت مصطفیٰ اندر کوئی خرابی کیتی؟ کئی دے بندے نوں لگدا ہے صلاح کر کے آئے نے کہ اج بولنا نہیں. سارے مل کے بولو جی خرابی کیتی جے پھر چپ رہو. اسی دعوت مصطفیٰ اندر کوئی خرابی کیتی؟ اے جے دعوت مصطفیٰ کدی چھلے کدی کڑے کدی دھاگے کدی باپے کدی دربار کدی مزار کدی کچیاں کدی پکیاں در در دیاں ٹھوکراں کھانا پھرنا. مشکلات کا رستہ انہاں درباراں مزاراں چھلیاں کڑیاں دھاگیاں بابیاں کو نہیں. مشکلات کا حل دعوت مصطفیٰ اندر کیے. توجہ فرمانا. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا
طيبا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قرآن کہہ رہا ہے جڑا بندہ چار قسم دے نیک اعمال کردا رہندا ہے اللہ فرماندے نے اسی دنیا دی زندگی حیات طیبہ بنا دینے. تسی حضرت قاری صاحب کو پوچھ لو، حضرت ربانی صاحب کو پوچھ لو، قرآن چ اللہ نے فرمایا میں اپنے نیک بندیاں نو حیات طیبہ جنت اندر دینی ہے. پر جڑے چار عملاں دے کلی پا کے بہ جان نا، چار عملاں دے اندر غفلت نہ کرن، اللہ فرماندے نے میں جنت دی خوشبو دی پہلی قسط انہاں نو دنیا دی عطا کر کے اپنی رحمتاں دے نال میں دنیا دی فانی زندگی بھی انہاں واسطے حیات طیبہ بنا دوں. یار اسی انشاءاللہ نہ آپ تکے کھانے نے، میرا صرف خواتین بھی ذرا توجہ فرمانا، انشاءاللہ ساری زندگی نہ اسی آپ تکے کھانے نے، سارے بولے اونچی بولیو، تے نہ اسی اپنی اولاد نو تکے. اوے تانوں کنے آکھیا دبئی ٹر جو تے خیر پہ جائے گی، یو کے ٹر جو تے خیر پہ جائے گی. میں 22-23 ممالک دا سفر کر چکے ہاں، رب دی قسم میں نہ کھلیاں اکھاں دے نال ویکھیا پردیسیاں نو روندیاں، دیواراں نال ٹکراں ماردیاں، دنے بھی روندے جے تے رات بھی روندے جے. اے کوئی ماں باپ دی اداسی، کوئی ماں باپ دی جدائی کوئی چھوٹا کام ہے؟ لو جی ہن میں دعا کرنا، ذرا محبت نال آمین کہنا. اللہ سونیا سانو اپنی رحمت دے نال انہاں چاراں عملاں تے گھٹ کے مضبوطی دے نال اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرما. فرمایا من عمل صالحا او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. پہلا کام ہے توجہ فرمانا، میں بڑے اختصار نال چار عمل بیان کر کے پھر دعا کر لگا. اے جے دعوت مصطفیٰ، اے جے دعوت اہل حدیث، اگر چاہندے جی اللہ تعالیٰ تانوں مشکلات تو بچا لوے، دکھاں تو بچا لوے، مصیبتاں تو بچا لوے، ٹینشناں تو بچا لوے، تے سب تو پہلے کرنے والا کام ہے کثرت دے نال اللہ تعالیٰ دا ذکر کریا کر. صبح دے ٹائم صبح دے اذکار پڑھیا کر، شام دے ٹائم شام دے اذکار پڑھیا کر، رات دے ٹائم رات دے اذکار پڑھیا کر. ہر جگہ تے جاندا دعا پڑھیا کر، واش روم جاندا دعا پڑھیا کر، واش روم چوں نکلدا دعا پڑھیا کر، مسجد چ وڑدا دعا پڑھیا کر، مسجد چوں نکلدا دعا پڑھیا کر. اوے لقمہ پھڑدا بسم اللہ کیا کر، کھا کے الحمدللہ کیا کر، گھروں باہر نکلدا کیا کر بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. گھر چ وڑدا بسم اللہ پڑھیا کر. رات نو سون لگا بسترے دیاں دعاواں نیند دیاں دعاواں پڑھیا کر. اوے سورج ڈبن لگے تے سبحان اللہ و بحمدہ کوئی 100 باری پڑھ لیا کر. اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 باری پڑھ لیا کر. اور سورج اگے تے رب دیاں کو حمد و ثنا تے تعریفاں کر لیا کر. فرمایا وذکر اللہ کثیرا وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. چل دے پھر دے سون دے اٹھ دے بین دے کثرت دے نال ذکر کرنا تواڈا کام ہے. اور لوگوں جے ہاتھ جوڑنے جائز ہوندے، نوجوانوں میں آج تواڈے سامنے ہاتھ جوڑدا پتر جگتا نہ ماریا کر، اور لچر مذاق نہ کریا کر، اور پتر بےہودہ نہ بکیا کر. ہوراں دا مذاق اڑانا ہے، قبراں دا مذاق اڑانا ہے، کسے بابے دی داڑھی دا مذاق اڑانا ہے تے کسے عزت والی دے پردے دا مذاق اڑانا ہے، کسے دی غربت دا مذاق اڑانا ہے تے کسے دے قد تے رنگ دا مذاق اڑانا ہے. اللہ دی قسم ہے او لوگوں میں رب نو گواہ بنا کے کہندا جے جڑا زبان تے پیرا مضبوط کر کے اللہ تعالیٰ دا ذکر کثیر کردا ہے، اللہ فرماندے نے میں ذکر دی برکت دے نال ہر مشکل ٹال کے تے اپنے بندے لئی آسانی تے کامیابی دے سارے دروازے ہی کھول دینا. قلم میں ہاتھ چ پھڑ لیا ہے، چونکہ آپس اسی اپنے جی بیٹھے ہیں نا، کیڑا کوئی بگانا بیٹھا ہے. ساڈا ذکر نال پتہ تعلق کتنا کمزور ہے. اچھا کسی نے بولنا نہیں بھی تواڈے تو، صرف سوچنی ہے میری گلاں جتھے آ جے ضرور. دسو تواڈے چوں کنے بندے میں کھڑے کراں جنہاں نوں ایت الکرسی دا ترجمہ بھی نہیں آوندا؟ بولیا جنہاں نے مکھلار دینا. اصل والی گل نہیں پتر، تو ہندوؤں تو مسلمان ہویا کہ تینوں ایت الکرسی دا بھی نہیں ترجمہ آندا؟
दसो हाँ मेरे मजमे च किन्ने क बंदे ने जेड़ा खड़ा हो कह सकदा शेख साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैनू पूरी सूरह रहमान बा तर्जुमा याद है। की करा तेरी बच्ची ने बैचलर कर लिया, BSc कर ली है, MSc कर ली है, बड़ी अड्डी चुक के कहना मैं 10 लाख का जहेज देता तू 10 करोड़ का जहाज दे दे। कदी अपनी बेटी को सूरतुल बकरा दिया आखिरी दुआतां दा तर्जुमा सुने ऐ जे दावत मुस्तफा सलावतुल्लाह अलैहि व सलामुहु। मेरे प्यारे भाईओ जिक्र के नाल जुड़ जाओ। जेड़ा बंदा सुबह दे टाइम 100 दफा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही नहीं पढ़दा, शाम दे टाइम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही नहीं पढ़दा, ओनू रिज़्क दी बरकत नहीं मिलदी। जेड़ा दिन रात के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, सुबह भी 100 दफा शाम भी 100 दफा या कम अज कम 24 घंटिया के अंदर जे तू 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर नहीं पढ़िया फिर तेनू हक नहीं पहुंचता मैनू गिला करे कि नजरें बंद हो गई, नजरें बंद हो गई है, बंदिश हो गई है, जादू का असर हो गया है। मेरी जो माशाअल्लाह 10 मरले च कनाल च कोठी हो गई, इधर देखो 7 दे दरवाजे होने ते सारी रात में दरवाजे खोल के रखा, डाकू आएगा, चोर आएगा, तबाही फेरेगा। और जेड़ा बंदा सुबह शाम दे अज़कार नहीं पढ़दा ते रात को अपने बिस्तर ते लेट लगा बावजूद लेट के आयतुल कुर्सी नहीं पढ़दा, आखिरी तीनों कुल नहीं पढ़दा, वो अपनी खुशियां दा आप कातल है। ना क्या कर शरीका बरादरी ने कुछ कर दिता है, फलां ने कुछ कर दिता है, फलां ने कुछ कर दिता है, तेरियां गफलता ने तेरा बेड़ा गर्क किया है। रब का वास्ता दे के कहना जिस इस्तिहात अंदरों आए हो नमाज का तर्जुमा पढ़ो, अज़कार का तर्जुमा पढ़ो। और चलो यार जे 30 पारियां का तर्जुमा नहीं पढ़ सकते, अक़ल्लु शै मिनिमम कम अज कम तेनू 30वें पारे का तर्जुमा ते आना चाहिए। दसो तुहाडे जो किन्ने भाईजान मैं खड़े कर दिया जिन्हां नूं वल आदियात वबहा फल मूरियात क़दहा फल मुगीरात सुबह फअथरना बिही नक़ा फवसतना बिही जमा इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत। ऐ जे मुश्किलात दी वजह सूरज जिन च रबानी साहब अल्लाह पाक ने 2 टोक अल्फाज अंदर रखे है व मैं युरिद अन ज़िक्र रब्बिही यसलुकहु अज़ाबन सादा। फरमाया जेड़ा बंदा अज़कार तो मुंह मोड़ के रखदा असी उन्हें तकलीफ दी पौड़ी चाड़ देने आ, मुश्किलात दी पौड़ी चाड़ देने आ, तंगी दी पौड़ी चाड़ देने आ, महरूमी दी पौड़ी चाड़ देने आ, उदासी दी पौड़ी चाड़ देने आ, असी ओदी जिंदगी दी रूहानी खुशी खत्म फरमा देने आ। कि फरमाया वमन अरदा अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़ंका। असिया से बंदे दा गुजरान तंग कर देने आ। 35 हज़ार कमाउंदा पर बरकत नहीं मिलदी, 30 हज़ार कमाउंदा पर सुकून नहीं मिलदा। और लोगों रब ने जुबान जिक्र वाली दी है, इनू जिक्र वाला बना लो। अल्लाह पाक ने हमद लई जुबान दी है, हमद वाला बना लो। अल्लाह फरमाते ने मैं सारियां मुश्किलां परेशानियां दूर करके ते रहमतां ते बरकतां दे सारे दरवाजे ही खोल दवांगा। और यारी दिलों दिलों रब नाल ऐ जे दावत मुस्तफा, ऐ जे दावत अहले हदीस। और यारी दिलों दिलों रब नाल जोड़ बंदिया, जिक्र परवरदिगार दा न छोड़ बंदिया। तो कदी ओदे दारे उत्ते आया ही नहीं, यकीन ते प्यार ना बुलाया ही नहीं। आने बखई दिते पंगी ते चोर बंदिया, यारी दिलों दिलों रब नाल जोड़ बंदिया, जिक्र परवरदिगार दा ना छोड़ बंदिया। जिक्र सिख ले, सुबह दे अज़कार याद कर ले, शाम दे कर ले, रात दे कर ले, दुआवां याद कर ले, अस्सलामु अलैकुम कसरत दे नाल आखिया कर। अल्लाह दा कुरान कह रहा कामयाबी दे मुश्किलों तो पाक जिंदगी चाहते हो तो जिक्र वाली बना लो। फरमाया मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा फलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। दुआ मैं करना जरा मोहब्बत नाल कवे अल्लाह सोनिया अजकल ते मौतां भी बड़ियां अचानक हो रही ने। अल्लाह सोनिया जे शाम नूं मौत आए ना ते रीझां ना रज रज के अल्लाह सानू सुबह दे अज़कार पढ़न दी तौफीक अता फरमा दे। ते या अल्लाह जे रात नूं आए ते शामां दे अज़कार पढ़न दी अल्लाह तौफीक अता फरमा दे।
ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਆਮਦ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ। ਜਰਾ ਦਿਲੋਂ ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਜੇ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ ਮੌਤ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਰਾਤ ਦੇ ਅਜ਼ਕਾਰ ਪੂਰੇ ਵਜਦ ਸ਼ੌਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁन्नत ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਲਾ ਪੜਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ عطا ਫਰਮਾ। शेख साहब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दर्जनों वाकयात सहाबा दे दर्जनों वाकयात आ तुसी जिन्नियां टेंशनां चुकी फिरदे हो ना एक जिक्र दी मार ने तुहाडी जिंदगी भर दी सारियां टेंशनां एक मैं तुहानू जिक्र देना चलदे फिरदे पढ़ो साइकिल चलांदे मोटरसाइकिल चलांदे बिस्तर हुण बिस्तर ते लेटना है मोटरसाइकिलां ते वापस जाना है आउंदे जांदे कसरत दे नाल हज़ारां दी तादाद च पढ़ो अल्लाह मुश्किलात नूं खुशियां अंदर तब्दील कर देगा। जिक्र केड़ा है या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। बेटी वल्लों परेशान है बेटे वल्लों परेशान है अदर वे कर्जे वल्लों परेशान है गुरबत वल्लों परेशान है डॉक्टरां वल्लों परेशान है सेहत वल्लों परेशान है चलदा फिरदा बहिंदा उठदा मेरे वेखी जिन्नी बेकरारी वध जाए जिन्नी बेचैनी वध जाए और दुनियादार जिन्ना तेनू दुदकार देन अखां थले सुट के थोड़े जिहा आंसू कट के कह दिया कर या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। हमेशा जिंदा रहने वाले जिंदगी देने वाले संभलने वाले कुल कायनात को संभालने वाले बिरहमतिका अस्तगीस। अल्लाह मैं तेरे कोलों मदद मंगना ते तेरी रहमत दे नाल मदद मंगना। जेड़ा या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस पढ़दा अल्लाह परेशानियां तो निजात दे के रहमतां ते बरकतां दे सारे दरवाजे ही खोल देंदे ने। तो जी सारे मेरे सीने ठंड पाया जे तुहाडे चों कोई भाई ना कोई बच्चा ना कोई जवान ना कोई बूढ़ा कोई चुप ना रवे। सारे मैनूं एक दफा पढ़ के सुनाओ इंशाअल्लाह की पढ़ना या अल्लाह जेड़ा हुण पढ़ के सुनाए ना उन्होंने मैदाने इरफा च पढ़न दी तौफीक देई। पढ़ के सुनाओ जेड़ा हुण पढ़ के सुनाया या अल्लाह उन्होंने काबातुल्लाह दे तवाफ पढ़न दी तौफीक देई। पढ़ के सुनाओ और तुहाडी केड़ी तकलीफ है जेड़ी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह दा मुकाबला कर सकदी है। फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह पाक दे अर्श दे थल्ले जेड़े खजाने ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह उन्हां खजानियां चों एक खजाना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत ना पढ़िया करो बाकी गल्ला मैं फिर करांगा। मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा फलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। यार बड़ी दूसरी गल कर लगा ना रब्बानी साहब मेरे को अल्फाज भी नहीं देखना मेरे वाले तुसी मेरे को अल्फाज भी नहीं अंदाज भी नहीं तरन्नुम भी नहीं कि मैं तुझी गल करा ते फौरन तुहाडे दिल च उतर जाए। साडी जिंदगी च दूसरा अमल नहीं। इस गफलत की वजह तो गरीबां दी गुरबत बढ़ गई बीमार लोगों की बीमारी बढ़ गई तंग दस्त लोगों की तंग दस्ती बढ़ गई। कल तो अगर अपनी जिंदगी के अंदर जे तू शौक दे नाल अमल पैदा कर लवे तेरा रब फरमांदा है मैं बंद गली च भी तेनू रस्ते अता कर। बल्कि रब फरमांदे ने इब्ने कय्यम ने मदारिज सालिकीन ने लिखिया ए अमल अगर यहूदी भी करे ना यहूदी ते यहूदी ते भी रब दा गुस्सा ठंडा हो जांदा ते अल्लाह ते भी रहमत नाज़िल कर देंदा है। असी ते फिर नबी पाक दी उम्मत हां और असी जिड्डे भी गंदे सर दा पा लेकिन मिलके बोलो गूंज पा दियो। असी तौहीद अंदर खराबी कर दे फिर बोलो हदीस अंदर खराबी कर दे अकीदा खत्मे नबूवत अंदर खराबी कर दे तो नमाज पढ़ना है एक रब दे दर दा मंगता है। जे तू किते अपनी जिंदगी अंदर जिक्र तो बाद दूसरा अमल ले आवे ना
اللہ ذوالجلال تیری زندگی دی مٹی بھی سونا بنا دین. سنو لوگو جڑا میں دوسرا عمل بیان کرنا چاہنا. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. 10,000 مہینے دا لینا پاؤ ادھر وے 10,000 لینا مہینے دا او چوں 500 روپیہ کڈ کے سائڈ تے رکھ دے. روزانہ 5 روپے 10 روپے روزانہ 20 روپے 5 روپے مسیتے پا دے. کسی نو بوتل پلا دے, کسی نو پانی پلا دے, کسی نو کو پیاز لے دے, کسی ماڑے نو چینی لے دے. اللہ فرماندے نے بندیا ماڑا ہے نا میرے نال تجارت کریا کر پاویں حالات تیرے بڑے ٹیٹ نے جنی کی طاقت ہی نا تھوڑا تھوڑا میرے رستے چ ڈیلی دیندا رہیا کر. میں غیب دے خزانیاں دے 4 چفیرے تیرے تے اپنی رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دے. اے میرا قصور ہے, اے جڑا میں موضوع ہن میں شروع کیتا ہے دوسرے اے میرا قصور ہے. ربانی صاحب میں جدوں بھی صدقے دی فضیلت بیان کیتی ہے نا چاچا جی یا جدوں بھی میں خیرات دی گل کیتی ہے میں میل آنراں نو مخاطب کیتا ہے, میں فیکٹری والیاں نو مخاطب کیتا ہے, میں تہاڈی سوچ دا ستیا ناز کیتا ہے تے میں تانوں آکھیا ہے کہ صدقہ اونے دینا ہے جڑا کروڑاں پتی ہے جڑا لکھاں پتی ہے. میں باوجود مسجد دے اندر بیٹھا اقسم بجلال اللہ مینوں اس رب دی جلالت دی قسم دے تگڑے بندے دا لکھ ماڑے بندے دا ککھ مینوں دی عزت دی قسم دے تگڑے دا لکھ ماڑے دے ککھ دا بھی مقابلہ کر سکدا. کیوں دل تھوڑا کر کے بیٹھ گئے؟ صرف 2 روایتاں میں بخاری چ لے کے تیسری گل کرنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں حوالے دا ذمہ دار پیغمبر فرماندے نے ایک ماڑا جہا بندہ ہے, مزدور بندہ ہے, دیہڑیدار بندہ ہے, دھیاں کرنے ماں پیو کرنے مساں انہاں دیاں لوڑاں تھوڑا پوریاں کردا ہے, لیکن پھر بھی اودے دل چ چاہ ہے میں اپنے تو ماڑے دے ہاتھ تے کوئی نہ کوئی شے رکھنی ہے. نبی پاک فرماندے نے کسے ماڑے دے ہاتھ تے کھجور رکھ دیندا ہے, او کھجور اللہ پاک اپنے سجے ہاتھ دے نال وصول کردے نے. اے کھجور دے کے بھول گیا ہے تے اللہ پاک دی کھجور ماڑے بندے دی کھجور نو انج پال دے رہندے نے جویں تسی جانور دا بچہ پال دے رہندے ہو. اللہ وڈیاں کر دے رہندے نے, وڈیاں کر دے رہندے نے. جدوں پہاڑ دے برابر کھجور ہو جاندی ہے اللہ فرماندے نے او ماڑیا او حلال کھان والیا ماڑیا او توحید پرستا کھجور نہیں ہوں دتی تو میرے رستے اندر خزانیاں دے پہاڑ ہی دے دیتے. کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جہنم نو ویکھیا تے جہنم دے اندر عورتاں زیادہ نے. آپ علیہ السلام نے فرمایا بیبیوں صدقہ کریا کرو, غریباں دی غربت دا مذاق نہیں اڑائی دا. غربت دی وجہ تو کسے نو حقیر نہ جانی, صدقہ کر, خرچ کر, قریب کر, کھلا پلا, رب تیرے لئی رحمتاں دے دروازے کھولے گا. بلکہ شیخ صاحب ہے بھی روایت بخاری اندر ہے, ایمان تہاڈا تازہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ منگیا, ایک ماڑا صحابی اپنے گھر گیا, سونے دے پانی نال لکھی واقعہ, اپنے گھر گیا, گھر اندر انہوں ستو بھی نہیں ملے, جو بھی نہیں ملے, گندم بھی نہیں ملی, تے بڑا پریشان ہویا. آج نبی پاک نے حصہ منگیا ہے تے میرے کول دین واسطے کچھ نہیں. سوچ سوچ کے مدینے شہر اندر ایک یہودی دا باغ ہے, او دے باغ اندر ٹر گئے تے یہودی نو آندے نے یار میں ساری رات تیرے باغ اندر کھجوراں چن دینا, صبح دا ٹائم ہوئے گا مینوں کچھ نہ کچھ دے دے. میرے نبی پاک نے چندہ منگیا ہے تے ہجے تک میں کچھ نہیں دیتا تے میرا دل نہیں رجیا, کوئی نہ کوئی شے مینوں دے دی. ساری رات اس یہودی دے باغ اندر کھجوراں چن دے رہے نے. دن چڑھیا تو انہیں ایک مد دے قریب تھوڑیاں جیاں کھجوراں دے دتیاں, اپنے بچیاں کو لے کے نہیں گئے, نبی پاک دے قدماں چ جا کے حاضر ہو گئے نے. تے نبی پاک نے فرمایا سیابا اے دیاں کھجوراں ڈھیر دے کے کونے تے نہ سٹیا جے, ایک ایک کر کے پورے ڈھیر تے کھلار دیو تاکہ اللہ سارے ڈھیر نو برکتاں والا بنا دے. میں
میں واقعہ دی سند دا ذمہ دار صرف ایک واقعہ سنانا ہے، درجنوں واقعات میری نظروں دے سامنے۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ مستدرک حاکم حدیث دی کتاب ہے، بہت بڑے امام گزرے نے، انہاں دے نا چہرے تے نا بہت زیادہ پھنسیاں پھوڑے آ گئے، انہوں نے بڑا علاج معالجہ کروایا، بڑی مرم پٹی کروائی، لیکن چہرہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ توجہ رکھنا، ایک دن دل اندر خیال آیا، میرے استاد ابو عثمان نشا پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ دے بہت بڑے ولی نے، نالے استاداں پیچھے جا کے جمعہ پڑھنا، نالے میں استاداں نوں کہاں گا استاد جی اللہ کو دعا کرے جی اللہ مینوں شفا عطا کر دے۔ تو جی اتنے میں ایک دعا کرنی ہے، محبت نہ سارے آمین کہنی، اللہ سنیا جڑے ساڈے چوں بیمار نے اللہ شفا دے دے، سارے نہیں بول دے اللہ جڑے ساڈے پیارے بیمار نے، کسے دی بیوی، کسے دی بیٹی، کسے دے والدین چوں اللہ پاک اسی شفاواں لینی آئے، اللہ ساڈے پیاریاں نوں بھی شفا عطا فرما۔ حضرت امام حاکم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں اپنے استاد ابو عثمان رحمہ اللہ دے مسجد جامع دے اندر جا کے خطبہ جمعہ پڑھیا، جمعے تو بعد میں آکھیا استاد پاک میرے لیے اللہ کولو دعاواں کر دیو، اللہ مینوں شفا دے دے، اور زندہ ولی کولو دعا کروایا کر، زندہ ولی دی خدمت کریا کر، اونوں کیا کر اللہ کولو دعا کر دیو اللہ میرے تے رحمتاں دے دروازے کھول دے۔ حضرت امام حاکم فرماندے نے استاد پاک نے میرے لیے دعا کروا دتی، تے دعا کرن تو بعد جویں ساڈیاں خواتین پروگرام اندر بیٹھیاں نے جلسہ سن رہیاں نے، ایک نیک بی بی بھی جمعہ پڑھن آئی ہے، انہوں پتہ لگا کہ نبی پاک دی حدیث دا امام جڑا بیمار ہے او دے چیڑے دے کو پھنسی پھوڑے دے زخم نے جڑے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، وہ بھی ٹر گئی، دعاواں کردی رہی، دعاواں کردی رہی، تہجد ویلے دعاواں کردی رہی۔ ایک دن رات اپنے بستر تے لیٹی ہے تے انہیں خواب اندر ویکھیا، انہوں اشارہ ہویا کہ حاکم تک پیغام پہنچاؤ، صدقہ کرے، خیرات کرے، اسی اودے لئی شفا دے سارے دروازے کھول دیاں گے۔ حضرت امام حاکم رحمہ اللہ نو پیغام پہنچایا گیا کہ حضرت صاحب کسی جگہ تے مٹھے پانی دے کنویں دا اہتمام کر دیو، اللہ پاک تواڈے واسطے آسانیاں تے کشادگیاں کر دین گے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی طاقت دے مطابق مٹھے پانی دا اہتمام کیتا ہے۔ جدوں انہوں نے مٹھے پانی دا علاقے چ اہتمام کیتا ہے، کنواں کھدوایا ہے یا کوئی مٹھے پانی دا انتظام کروایا ہے، غریباں دیاں رگاں تر ہوئیاں نے، اللہ پاک نے چہرے دے سارے زخمی دور فرما دیتے نے۔ پلاٹن دے پلاٹ لئی جانا ہے، دکانہ تے دکانہ لئی جانا ہے، لکھاں تے لکھاں جوڑی جانا ہے، مدرسیاں جی یتیم بچے نے، اور بڑے بڑے نوجوان تیری جماعت دے اللہ دی قسمیں بروزگار نے، کوئی بیٹی والوں پریشان ہے، کوئی بہن دے معاملہ تندوں پریشان ہے، اور میرے بھائیو اپنی اپنی طاقت دے مطابق اپنیاں جیباں کھولو، بوریاں کھولو، تجوریاں کھولو، خلق خدا تے خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈی زندگی دے غماں نوں خوشیاں اندر تبدیل فرما دے گے۔ میں وقت اجازت نہیں دے رہا، گلاں تے میں کرنیاں سن 4، لیکن انشاءاللہ میں 3 کر کے چوتھی انشاءاللہ زندگی رہی نا، پھر کسی ویلے میں آواں گا، چوتھی میں تفصیل نہ بیان کردا، میں صرف 3 گلاں سن لو۔ اے دوسری گل وچ ایک واقعہ تہاڈے علاقے دا سنانا، کوئی گل کوئی گل بیٹا کوئی گل، کینسر ہو گیا لاہور ایک بندے نوں، بڑا علاج معالجہ کروایا، تے شیخ الوظائف دے کول آ گیا، ذکر فکر والے بندے کول آ گیا، توجہ میرے وا رکھنا، تے ذکر فکر والا بندہ کہندا ہے ماں پیو نوں ملیا کنا عرصہ ہو گئی، ماڑیاں بھراواں دا پتہ کیتا، افسر جو افسر بندہ اسے پہچان گیا، انہیں آکھیا سال ہا سال ہی گزر گئے نے، کدی ماڑیاں بھیناں دی خبر نہیں رہی، ماڑیاں بھراواں دی خبر نہیں رہی۔ المختصر پنڈ آ گیا، انہاں نوں کھلایا پلایا، انہاں دیاں ماڑیاں موٹیاں ضرورتاں پوریاں کیتیاں، کسے نوں سلائی مشین لے دتی، کسے نوں رکشا لے دتا، کسے نوں کوئی کام کرا دتا، کسے نوں پھلاں دی ریڑھی لوا دتی، لاہور واپس گیا، ٹیسٹ کروایا، اللہ پاک نے کینسر جیسے مرض تو نجات عطا کر دیتی۔ بھائی جان بخیلی بہت بڑا نسور جے، بہت بڑا معاشرے دا نسور جے۔ اللہ پاک اس بندے دیاں خوشیاں ختم کر دیندا ہے جیڑا انسان خلق خدا تے خرچ نہ کرے۔ جے رب نے دتا ہی تے جنت کھٹ لے۔ جڑی میں آیت پڑھی ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جھٹکے بندے ذمہ دار بیٹھے ہو، ادا مطلب کی ہے؟ اللہ فرماندے نے کسان زمین چ ایک دانہ دیندا ہے، 7 باڑیاں اگدیاں نے، 7 باڑیاں ایک ایک باڑی 100 دانہ، ایک دانہ دیتا 700 مل گیا، فرمایا تو آنا سچے دلوں ساڈے رستے دے دے، اسی رزق حلال دے تیرے تے چھٹے ہی پا دیں۔ بیٹا اپنا ذہن واش کرو کہ ویزا لے کے دبئی جاواں گے تے خیر پے گی، جیڑا رب ایتھے وے اوہی رب دبئی ہے۔ ذکر فکر والی
زندگی بنا چلتا پھرتا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر لا حول ولا قوت الا باللہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ذکر فکر والی زندگی بنا. جو بھی اللہ پاک تیری تلی تے رکھے نا، آنا رکھے 10 رکھے 100 رکھے، اپنی طاقت دے مطابق روزانہ دیندہ رہا کر. ساڈے بزرگاں کو اسی جملہ سنے ہیں، ساڈے دادے ہونی وڈکے وڈیرے آندے ہوندے پترو دیندے رہا جے رب دیندیاں نو دیندا ہے. بہن اگے جھوٹ بولنا ہے، بھرا اگے جھوٹ بولنا ہے، جماعتی اگے جھوٹ بولنا ہے. میرے فیصل آباد کا واقعہ ہے کہ بندہ لوکاں نو چج نال دودھ پتی نہیں سی پیاندا، کھانا کھلانا موت سمجھدا سی. کروڑوں روپیہ شیخ صاحب چھڈ کے مر گیا، نہ او دے نصیب ہویا. پیچھے بچے سن، بچے بھی آپس اندر لڑ لڑ کے مر گئے، مکان بھی اوتھے پیا تے کروڑاں بھی اوتھے پیا. تینوں دے حکم دیتا سی ماڑیاں دا خیال کرنا، تو بھੈਣ دا ہی حق مار کے بہ گئے، دھی دا ہی حق مار کے بہ گئے. 10 دن تے مشکلاں نال تے کی ہوے؟ ماڑیاں بھੈਣਾਂ دا خیال کریا جے زندگی اندر، وقت گزر جاندا جے ماڑیاں دا بھی. ماڑے پڑھاواں دا خیال کریو، ماڑے یتیم بھائیاں بھتیجیاں دا خیال کریو. لو جی آخری گل سن لو پھر انشاءاللہ میں گل نو ختم کرنا. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث امام البانی نے سلسلہ حدیث صحیح نقل فرمائی ہے، سن لوے آج. وہ فرماندے نے کہ جدوں بندہ رزق حلال جو اللہ دے رستے چ دیندا ہے نا، میرے ال ویکھو شیطان دی ماں مر جاندی ہے تے نبی پاک نے فرمایا شیطان دے 70 جبڑے پھاڑ کے بندہ اللہ دے رستے اندر صدقہ کردا ہے. کنے جبڑے پھاڑ کے؟ 70 جبڑے پھاڑ کے انہاں رکاوٹاں پاندا ہے، وسوسے پاندا ہے، رکاوٹاں کھڑیاں کردا ہے. مرن لگا بھی بندہ یہی کہے گا کہ یا الہ العالمین تھوڑی جی مہلت دے دے فاصدق واکم من الصالحین، ساری جمع پونجی تیرے رستے اندر خرچ کر کے میں نیکوکار بن جاؤں گا. پر اللہ فرماندے نے ہن تیرے خرچ کرن دا فائدہ. حضرات عزیز وقار آخری گل سن لو، ذکر والی زندگی اختیار کرو. آیت الکرسی دا ترجمہ نہیں جنا آندا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ایک ایک جملہ کر کے یاد کرو، ایک ایک آیت کر کے یاد کرو. قرآن ڈائری بناؤ، سورتاں دی ڈائری بناؤ، 30 سپارے دی کاپی دے ڈائری بناؤ. ذکر والی زندگی، برکت والی زندگی، خیر والی زندگی، کامیابی والی زندگی، دکھاں مصیبتاں تو پاک زندگی. تیسری بات کڈا مشہور واقعہ ہے، ایک آدمی تشریف فرما سن، وہ کہنے لگے کہ مینوں ساری زندگی اللہ نے بیماریاں تو بھی بچایا ہے تے تکلیفاں تو بھی بچایا ہے، ادھر ویکھیو، تے اللہ نے مینوں ٹینشناں تو بھی بچایا. وہ کسی نے کہا تیرے کو کیڑی گدڑ سنگی ہے، تو کی کرنا ہے؟ انہیں کہا جی میں نبی پاک دا دسیا ایک وظیفہ ہے، 3 واری صبح پڑھنا تے 3 واری ادھے بولے ہو ادھے 3 واری صبح پڑھنا تے 3 واری. انگ نے ایک نبی پاک دا دسیا وظیفہ بڑے چانا سمجھ گئے شوق نہ، میں صبح 3 واری پڑھنا، شام نو 3 واری پڑھنا. رب نے بیماریاں تو بچایا، ٹینشناں تو بچایا، تکلیفاں تو بچایا، قرض تو بچایا، مرض تو بچایا. کیڑا وظیفہ پڑھ دے جے؟ وہ کہنے لگا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. نہ لئیے تے کوئی شاید تکلیف نہیں دیندی، سنن والا جانن والا. میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھنا. توجہ رکھیو، وہ جدوں نے نہیں گل کہی نا حاجی صاحب ویکھیو، انہاں دا ایک پاسا نا فالج زدہ سی، فالج ہویا سی تے کول ایک دو بندے بیٹھے سن. تے جدوں نہ کہا نا کدی میرے تے کوئی بیماری بھی نہیں آئی تے ٹینشن بھی نہیں آئی. تے کول ایک بندہ بیٹھا سی، سارے سچ بولے ہو تے کئیاں بندیاں دیاں زباناں منہ چ پیندیاں، ڈرے ڈرے بولدے، وہ چپ رہندے.
وہ کہنے لگا تم جو کہنا جی میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑھدا رہیا تے کوئی قرض کوئی مرض کوئی ٹینشن گل ہوئی نا جڑی ساجد صاحب کر رہے سن او جے پیغمبر نال پیار کرنا ہے تے اعتبار بھی کریا کر اعتبار دی باری ہوندی ہے تے جوان بچیاں لے کے بابیاں دے قدماں اندر اعتبار دی باری ہوندی ہے تے جوان بیوی نو میک اپ کروا کے درباراں تے مساراں تے در در دیے ٹھوکریں نے اے جے دعوت مصطفیٰ فرماندے نے میں ساری زندگی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھیا کوئی مرض درد نہیں آئی کیوں نہ کہ آ کی ہے افالج کی ہے آندہ سن لا جواب اللہ دی قسمی ساری زندگی پڑھتا رہا کوئی مرض تے کوئی قرض نہیں آیا جتن فالج دا حملہ ہویا حکمتاں میرے رب دیاں او دن میں دعا پڑھنی بھول گیا جدو نبی علیہ السلام نے کہہ دیتا جڑا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھے انہوں دنیا دی کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی سارے مل کے بولو پوری دنیا بھی کٹھی ہو جائے ایسے بندے نو نقصان دے سکتی کیوں سونا لب اپنے جدو کھول دا سی سونا لب اپنے جدو کھول دا سی او تے رحمت موتی رول دا سی جیدہ بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا بن کے امام آیا جیدی عظمت دی پہ تم گئی ہے کل نبیاں دا سلطان آیا لوکی پوج دے پیسن قبرانو کچھ قبرانو کچھ حجرانو اینا در در دیاں پجاریاں نو سونا ایک در تے جھکانا آیا اے جے دعوت مصطفیٰ اے جے دعوت مصطفیٰ اے جے دعوت مصطفیٰ ودے حوصلے کل کمزوران دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے جے دے حسن دی رب بھی تعریف کرے او سونا دکھیاں نو رب نہ ملانا آیا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون لو جی وعدہ میں نہیں لیتا نہ میری عادت ہے ہن گل مک چلیے آخری گل میری دھیان نہ سن لو روزانہ تڑ جو کیڑا بندہ ایڈا ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے ہاتھ دھیان نہ چکی ہو کہ استاد جی میں اینا ماڑا ماں 5 روپے بھی نہیں صدقہ کر سکتا میں پھر گل کرنا کاش میرے پلے عمل ہوندا تے اج میری گل وچ کوئی طاقت ہوندی میں خود ایک کتا عمل آدمی ہاں غافل آدمی ہاں جس وجہ تو میری گل اندر تاثیر نہیں ورنہ اللہ دی عزت دی قسم چوکے کہنا لوگو تواڈے کول پاسے دا سونا عقیدہ ہے تواڈے کول توحید ہے محبت رسول ہے شان اہل بیت ہے مقام صحابہ ہے شان اولیاء اللہ کتے تسی روزانہ دی بنیاد تے رب دے رستے اندر دین والے بن جاؤ اللہ پاک تواڈی زندگی دی مٹی بھی سونا بنا